أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin setiap malam karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini, apabila seseorang membaca surat Yasin untuk menghadapi permasalahan yang sangat sulit, maka Allah akan memberikan kelancaran padanya. Jika surat Yasin dibacakan pada orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut, maka dapat mempermudah keluarnya roh dari orang yang mengalami sakaratul maut. Dan bila dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka dia akan mengundang rahmat dari Allah dan berkah darinya. Surat Yasin diturunkan di kota Mekah sesudah diturunkannya surat Jin. Surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jantungnya Al-Quran itu ialah surat Yasin. Tidaklah dibaca akan dia oleh seseorang yang menghendaki keridhaan Allah dan keselamatan di hari kiamat,
melainkan Allah mengampuni akan dosanya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, surat Yasin diyakini mengandung banyak keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap sesuatu mempunyai hati, adapun hari Al-Quran adalah Yasin. Maka barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah menulis baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali selain Yasin. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, perbanyaklah membaca surat ini, yaitu Yasin, karena di dalamnya terdapat banyak keistimewaan. Lantas, apa saja keutamaan surat Yasin? Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu, para malaikat mendengarkan Al-Quran, dan para malaikat berkata, alangkah bahagianya suatu umat yang diturunkan kepada mereka surat ini. Yang kedua, apabila seseorang datang untuk berziarah kemudian membaca surat Yasin, maka seseorang yang telah meninggal tersebut akan diringankan azabnya. Kemudian orang yang membaca surat Yasin akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Apabila seseorang membaca surat Yasin, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Kemudian yang keempat, jika seseorang membaca surat Yasin dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apabila seseorang membaca surat Yasin pada tengah hari, maka semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, lazimkan olehmu membaca surat Yasin, maka di dalamnya ada 20 berkat. Jikalau yang membaca orang lapar, maka ia akan dikenyangkan. Jikalau yang membaca orang telanjang, orang tak mampu membeli pakaian, maka ia akan dikaruniai pakaian. Bila ia bujang, maka ia akan cepat jodohnya. Bila ia takut, ia akan diberi keamanan. Bila ia sakit, maka ia akan diberi kesembuhan. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, sungguh banyak keutamaan membaca surat Yasin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam membacanya, serta mendapatkan keutamaan-keutamaan dari membaca surat Yasin. Akan tetapi yang lebih penting adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.